والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمان المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد النشاوري سيد الشيخ محمد سليمان الشيخ عبد القادر الحسن سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنزدي بهذه سندنا المتصل إليهم وإلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدل سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العجوز العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن الحدث سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصوب صهيب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الأندلس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطس الحمد سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني سيد الشيخ محمد سلواني وعمنا من الله سيدي ومرشدي ومعبر جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وعن أبي الأعوار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله
radhiyallahu anhu dari Abil Ahwar Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhu, salah satu 10 orang sahabat Nabi yang sudah disaksikan bagi mereka masuk surga radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, maksudnya hadis ini diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah salah seorang sahabat Nabi dari 10 orang sahabat Nabi yang disaksikan, dia boleh dipastikan bagi mereka itu mendapatkan surga. Ada 10 orang sahabat Nabi, 10 orang sahabat Nabi sudah disaksikan bahwa mereka itu masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, termasuk ini sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid, berkunyah Abil Ahwar. Abil Ahwar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Man qutila, barang siapa dibunuh duna malihi, asal makna di bawah hartanya, maksudnya membela hartanya. Bahwa syahidun, maka dia mati syahid. Jadi orang telah mati, tapi mati dibunuh orang, tapi dibunuh itu lantaran mempertahankan harta yang diberi Allah kepadanya. Harta itu halal Allah yang beri, dipertahankannya lalu dibunuh, mati syahid. Contohnya dirampok orang, mau datang ke rumah atau inya bawa jalan nih bersepeda motor ini harta ada, harta di awak bini-bini ada juga hartanya itu halal, bukan harta haram. Lalu dirampok orang, dibunuh orang, mati syahid. Matinya itu mati syahid. Syahid napa? Syahid akhirat ngarannya. Nah itu contoh ya. Pokoknya orang yang membela, mempertahankan hartanya, yang harta itu halal pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dibunuh orang, matinya itu syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Wa man qutila, dan orang yang dibunuh duna damihi, demi membela atau menjaga darahnya, dirinya. Di sini kalimatnya Nabi membawa damihi itu darah. Berarti darah itu kan dirinya. Siapa yang dibunuh orang, dia menjaga, membela dirinya, bahwa syahidun, maka itu orang syahid. Apa?
orang menjaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri, taruh umpama ini contoh seseorang hendak memperkosa istrinya, lalu dibilanya membela itu kehormatan diri juga ngarannya, lalu dilawan orang, dibunuh orang, mati, maka matinya mati syahid. Tahu orang diri kita ini wajib dijaga, jangan kita ini wajib menjaga harta, wajib menjaga diri, wajib menjaga kesehatan diri kita diganggu orang, diganggu orang kita bela karena diri kita diganggu orang, gak ada apa-apa, malu diri kita bela. Lalu di saat kita membela diri kita itu orang lebih canggih lalu membunuh lawan kita, mati kita. Nah matinya kita itu dinilai syahid. Syahid napa ngarannya? Syahid akhirat. Kalau orang syahid akhirat, insya Allah azab kubur bebas. Kalau orang azab kubur itu sudah bebas, insya Allah berikutnya atau ke akhirat insya Allah selamat. Jadi mati menjaga diri kita. Waman qutila duna dinihi bahwa syahidun. Waman qutila, dan orang yang dibunuh duna dinihi, menjaga karena menjaga agamanya, bahwa syahidun, maka dia syahid. Agama kita diganggu, agama kita tuh kan ajaran kita diganggu, kita bela. Lalu ketika kita membela agama kita ini, siapapun yang mengganggu, apakah yang mengganggu itu orang komunis, apakah yang mengganggu itu orang munafik, apalagi yang mengganggu itu orang kafir, lalu kita bela agama. Jangan bela agama, membela agama, mati syahid. Bela agama kita diganggu, ajaran Quran diganggu, masjid dirusak, itu agama kita. Wajib kita membela agama. Di saat kita membela agama, lalu kita dibunuh orang, matinya syahid. Pesantren ya diganggu orang. Tadi pesantren walaupun tempat, tapi pesantren adalah tempat ilmu dan ibadah, karena di dalam pesantren mengajarkan ilmu agama. Di dalamnya adalah kita beribadah, kita lalu di pondok. Nah, lalu diganggu, agama kita diganggu, ibadah kita diganggu, kita bela, wajib membela. Di saat kita membela agama kita, pesantren, di dalamnya ada ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah itu adalah bagian daripada agama, mati kita syahid. Jadi urusan pesantren jangan takutan. Kalau orang ganggu pesantren, siapapun orangnya akan berhadapan. Kita pasti wani menghadapi, sedikit pun kita takutan. Kenapa? Karena ini membela kebenaran, karena ini membela agama. Roda agama jadi ya, di dalamnya ada ilmu dan ibadah. Kada boleh takutan. Kalau orang takutan, itu adalah tanda orang-orang munafik. Ya, pesantren diganggu orang, kita wajib membela, nggak boleh takutan. Tapi siapa lu ganggu juga lah, ada
hukum kisahnya benar ya, kisah dulu ya. Karena apa? Bisa aja kemungkinan terjadi dulu terjadi. Diganggu siapa? Oh, diganggu orang-orang politik, mungkin diganggu oleh orang-orang yang memaksakan kehendak politik mereka. Contoh umpama ini politiknya si A, bila pesantren ini kada mendukung si A ini, maka pesantren akan diganggu fisiknya, diganggu santrinya, diganggu bangunannya, diganggu macam-macam. Wajib kita bela. Mati syahid. Bahwa syahidun wa man qutila duna ahlihi, orang yang dibunuh membela ahlinya. Siapa ahlinya? Ahli itu siapa? Membela anak istrinya, keluarga. Orang yang membela anak istrinya diganggu orang, belanya telah tapi kalah, dibunuh orang, bahwa syahid, maka dia mati syahid. Seorang abah kada boleh tokotan, kema bini ba anak kada boleh tokotan. Bela bini, bela anak. Kalau orang mengganggu anak dan bini kita secara fisik, mengganggu apa? Yang menyakiti, mengganggu ngarannya, itu dibelanya. Tapi salah deh, orang kekanakan halus main kalah di katiknya, datang gue itu nompiling, salah, itu salah. Mau juga kalau gitu manajer wali badlon anakku tampar jerinan, itu salah, itu zolim ngarannya, zolim. Ada ini kita anak keluarga kita apa kada apa-apa diganggu, disakiti, wajib kita bela. Nah, di saat kita membela lalu kalah, dihantam orang, ditimbak orang, disuduk orang atau dipukul orang, mati, bahwa syahid, mati syahid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Waqala, Imam Tirmizi berkata, hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.